Muy buenas, gente, ¿qué tal? Hoy os traigo un nuevo juego que se llama Sherlock Holmes. Se estrenó hoy el 16 de noviembre. Y tiene muy buena pinta, la verdad es que no he visto mucho para no spoilearme, pero vamos para allá. Botón para continuar. No me han dejado bajar la música ni el volumen, o sea que ya lo bajaré durante el juego, haré un corte o lo que sea. Me callo para ver las cosas. Es Sherlock Holmes, pero en Ginger, joven, ¿eh? that's what you need. A mouthful of the good stuff and you'll see the back of any seasickness. Oh, thank you for your support, John. Don't suppose you actually brought any ginger? No, I don't get seasick. Terrific. Don't worry, Sherry. We've almost arrived at Cordona. I can see land through the porthole. So much for docking by tea time. The captain seemed more interested in his maids than in his maps. Oh, is Sherlock grumpy? Cheer up. We're back where we grew up. It's exciting. What's changed? What's the same? Ugh. I'm starting to question whether the weeks-long journey was worth it. Travelling all this way, enduring this indignity simply to visit a grave. Even if it is my mother's. Ah, that's just Mycroft's nonsense, still rattling around in your head. Try to forget what he said. I have. I believe it was that this is a performative farce, a feeble excuse to avoid responsibilities, and that there was nothing to be gained from it. You needed to do this. Enough of the self-pity and doubt. So we're a little late. What of it? We'll retire to the hotel and visit her in the morning. It'll be worth it. Thank you, John. And if you want to notify the captain's wife of his indiscretions, I will not stand in your way. Ah, at last. I'm quite ready to get off this cursed boat. Come on. We'll go together. Ok. De gráficos parece que está bastante bien. No voy a omitir para que lo vean, si no lo quieren ver ya saben. La flechita hacia la derecha del teclado es la clave. Vale, se hizo de noche. Hey, Sherry. Come on, catch up. Yes, yes. Caso nuevo, amor de madre. Pulsa para interaccionar con los objetos. L omitir. Vale. Vamos a ver el tutorial por ahora ahí. Voy a bajarle un poco el sonido. La música por lo menos. Ahí está bien. Sherlock, don't get lost in this huge garden. Follow the sound of my voice. Vale. Welcome to Il Palazzo de Lusso, sir. Thank you very much. Welcome to Il Palazzo di Lusso, sir. We just need your signature. Vale, damos una firmita por aquí. Ah, Mr. Holmes. Yes, we have room 221 prepared for you. I see it was reserved for 2 people. Would you like a second key? Oh, no, I think we'll stick together. Very good. Rooms are upstairs, sir. Welcome to Cordona. Hurry up, Sherlock. I want to see our room. I hope there's a balcony. Vale, de vuelta al Cordona. Aquí la 221, 221. Voy a rusear un poco, gente. No voy a estar hablando con cada peña porque van a ser boberías. Por ejemplo, ya la con... Bueno, con esto no se puede hablar. Este tampoco. Pero nada, vamos a ir directamente a pasar el juego. Sé que dura una horita o así, o sea que no sé si lo grabaré del tirón o haré 2 partes. 221, ¿y qué? ¿No hay ascensor aquí? O claro, estamos en la... En una edad más antigua, ¿no? 1900 y algo, 1800, no sé. ¿Esto qué es? No. Hay que seguir subiendo, ¿no? Me imagino. Ah, 222, y estamos en 225, ya me lo pasé. 126, o sea, es para allá. Por aquí. 223, 224, o sea, 122 tiene que ser este.
I apologize, sir, but your room is not yet ready. Perhaps, in the meantime, you would like to relax in the foyer? Tonight, the restaurant is offering a complimentary marlin ceviche to all our guests. Let's check what they have on offer. Y aquí está el colega. Let's check what they have on offer. Let's check what they have on Pesado, offer. vale, pues vamos al vestíbulo. A ver qué ofrecen. Hey, Sherry. Just our luck. If seafood's not to your taste, everyone loves Benedict's batch. Our poached eggs with hollandaise sauce. Vale, que tengo que cogerlo o no. If seafood's not to your taste, everyone loves Benedict's batch. Our poached eggs with Que me hollandaise esperen en el sauce. vestíbulo, a ver. Hey, Sherry. Just our luck. A ver. A medium, John. Haven't we been through this already? Come on, it's not like we've got anything better to do. Excuse me, sir, but I believe Mr. Galich is conducting a séance at the moment. Perhaps you'd care to have your portrait drawn while you wait? Why? Pardon me? Why should I sit for a portrait? Sir, it's art. It doesn't need a why. It is its own justification. All things require justification, be they objects, systems, or beliefs. How about art as the lens through which we see the truth of the world? That's backward. Truth is not subjective and not complicated. It's just the truth. It either is or it isn't. You do not need a lens to see it, just an open mind. Ha! That seems rather close-minded. Truth, like beauty, is in the eye of the beholder. So tell me, what do you see? Mediocrity. Mediocridad. Come now, Sherry. What did he do to deserve Vale, hay que ir that? The servant al medium, mentioned ¿o qué? ceviche at the bar, Sherry. You should grab us some, and I'll find us a table. I'm starving. No vi lo que dijo el tío, ¿eh? Vamos por aquí a ver qué hay. Aquí está la entrada. ¿No puedo comer o qué? ¿O tengo que ir al medio? Okay, time to check Vale, if John vale. found us a nice table for the evening. Una mesa en la que pasar la velada. O donde hay una woman bien Sherry, guapa. I'm over here with my No, new con el Ursine colega no, tío. companion. Vale, pues aquí. Cordona's even quieter than I remembered. It's going to be a long evening. Ah, come now, Sherry. What say we amuse ourselves with a little game? ¿Qué tienes en What were mente? you thinking? Oh, promise me it isn't nonsense. After being cooped up on that boat, I am itching for activity. No. As you can see, someone left a cane on our table. I simply thought you could identify its owner. Ah, so it is nonsense. It'll take me a minute, John, at most. Well then, you can deliver it to him as well. ¿Por qué? Deliver it to him. Then what are the staff here for? Aesthetics? Stubborn, Sherry, too stubborn. You wanted something to do. Slapping oneself in the face is also something to do. That doesn't make it worthwhile. But all right, let me take a look. Una mesa en la que pasar la velada, si os lo dice. No A matter ver. how long you stare at the stick, it's not going to walk itself to its owner. Ah, vamos a observar esto a ver qué hay. A crest depicting a bulb of garlic in a meadow. Una cabeza de Perhaps ajo. the Fielding family or Meadows. Or Craven, from the Old English name meaning garlic place. ¿Y esto aquí qué? The cane is made of ebony, it's worn Caoba. uncared for, and bears the scars of numerous hits. The hand grip is a head of a golden Javanese statue, probably stolen from a temple. The dents suggest it has been used as a bludgeon. This cane is an expensive Vale, and 3 de 3. Se supone que ostentatious teníamos que weapon. hacer eso, ¿no? Its owner must be vain, volatile, and of noble English blood. Take it with you, Sherry. Let's return it to its owner. ¿Y tengo que cogerlo o qué? All right. I hope you Vale. noted down your observations in your case. Tengo que buscar a alguien But vanidoso, ¿no? how are you Alguien going to rico. find this nobleman? The cane itself is not enough. I may have to ask other guests if they saw who was here.
Sherlock puede preguntar a los viandantes sobre una pista. Pulsa C para abrir el cuaderno. Fija la pista con X y habla con alguien intentándolo con el bastón. La C. Cuaderno. Son perdidos. Tallo de madera, tal. John quiere que encuentre al dueño. Para hacerlo tendré que preguntarle a otro huésped del vestíbulo quien estuvo sentado en mi mesa. Vale. Esto no puedo hablar. El vestíbulo. Supone que el vestíbulo es lo que está aquí al principio, ¿no? Tiene pinta de... no. Ah, vale, tengo que fijar la pista con X. Vale, y ahora sí puedo hablar con ellos. Okay, vale. May I ask you something? Sorry, but I've never heard of it. Vale, este no sabe nada. Vamos por atrás primero, a ver si nos dejamos a alguien. Ahora que lo tenemos seleccionado, esta mujer Do you know anything about this? I'll help you, sir. You have my full attention. Hay 3 personas en la mesa, una pareja, un oficial de la marina retirado. La pareja se marchó hace poco, pero el oficial de la marina sigue en el jardín delantero. Tengo que encontrar. Vale, tengo que encontrar como un oficial de la marina. Vale. And Vale, Let's see how good you really are. Sorry, but I never heard of this. vale, esto me lo va a decir todo el mundo. Entonces vamos al jardín principal. A ver si vemos a ese oficial de la marina. can you satisfy my curiosity? My dear fellow, you're talking to the right man. El oficial de la marina, el señor Rhodes, estaba sentado en nuestra mesa con la pareja de noble. El hombre le hablaba de navegar y la dama jugaba con el bastón. Quizá lo puso a un lado de su esposo, se olvidó de llevárselo cuando marcharon para conocer al medium. Ahora tenga la excusa perfecta para pasar a la sala de sesión de espiritismo. Sherry, don't we now have the perfect excuse Vale, hay que ir a to la hold a zona de I'm just espiritismo, ¿no? going to give the cane to its owner. You will not persuade aquí me to dentro, take ¿no? part in this show. Si fuera... bueno, vamos a preguntar a más gente, ¿no? May I ask for your assistance? I'd tell you if I knew, but unfortunately, I don't. Nah, esto es pérdida de tiempo, hay que ir al medio. Que eso será arriba, supongo. Vamos a ir al cartel a ver qué dice. El cartel estaba aquí, ¿no? Only today, Deficient Spirits. Pero no me dice dónde es. A ver, voy a preguntar a este hombre. Come on, if you hurry, perhaps we'll see the ghost. Ah, es por aquí, ¿no? Entonces. Sí. This hotel, this island, it's full of thieves. First my cane, now the diamond. De este hombre, seguro. Take your hands off me! Do you even know who I am? Hey, boy! That's my cane! I get that a lot. It's a very common design. What? No, that's a custom-made... A joke. A joke. It was left at my table in the restaurant. I thought it deserved to be returned. Well, I'll be... Encima que se lo devuelvo se It is pone de rare to culo, ¿eh? encounter a straight-fingered true penny these days. What a gentleman. But I must ask, how did you know I was the rightful owner? Porque pregunto. Ah, que lo puedo observar y que lo observo los granos. Rostro enrojecido, piel enrojecido e hinchada. ¿Y qué? ¿Qué tiene aquí? Ropa cara, rico la moda. Y un anillaco que no puedo bajar más. ¿Por qué no puedo bajar más? Ah, vale, me tengo que agachar. Una cabeza de ajo, no lleva alianza. Golpeó fuerte a alguien hace poco. Vale, dice, a jugar por el emblemático de su anillo y su de bastón, puedo estar bastante seguro que el hombre es Lord Caven, un noble inglés aburrido que viaja por Europa despilfarrando el dinero. Su rubicundo rostro indica que tiene problemas con el alcohol. Aún es físicamente robusto y tiene buena salud, pero en unos años se habrá echado a perder. Como siempre está borracho, tiene noble británico aburrido o inglés enfermo de vacaciones. Voy a decir el primero, no puedo. A este me lo voy a decir.
Acuérdate el emblema emblemático de Sonillo. Vale, esto ya lo leímos. Vale. Simple deduction. Your cane told me everything I needed to know. I was after a strong, middle-aged man with a keen interest in adventure, noble blood, and affection for strong drink. And if one were to go further, one may even be able to extrapolate your name from your heraldic symbol, Lord Craven. Marvelous. Simply marvelous. That's me, Lord Andrew Craven. You are the real medium. You hear that, Emma? Well, you found my cane. Perhaps you can locate my diamond, too. Yes, you should do it. It will be child's play for you, Mr. Holmes. And if a child can do it, then I'm sure the local police can suffice. The police? Why bother? I know this harlequin stole it. The only question is, where is it hidden? Fine. Give me my stick and I'll resolve the matter myself. This thief almost confessed after a single punch. I suspect a beating may result in answers of questionable veracity. Fine. I shall spare you and he the trouble if you first answer me this. ¿Qué ocurrió en la sesión? You insist the medium robbed you during the séance. But what occurred exactly? Ah! It was a dirty trick. We were sitting here in the dark, chanting and holding hands, as expected. Then something began to appear from the medium, like a cloud or a bubble. The swindler called it ectoplasm. Sí, claro. Yes, common in the spiritualist trade, and quite the spectacle. Indeed, perhaps too much. My beloved Emma screamed in horror, and I stood to defend her, attacking that cursed ghost. How brave. But my hand hit nothing. The medium jumped away from me, and Emma fainted. I lit the candle, and the diamond was gone. Tell me about the diamond. How does a priceless diamond become the subject of a séance? It is an unusual accoutrement. Emma wished to speak with its former owners. My grandfather told us it belonged to a Rajah, an Indian king. So you were summoning long-dead Indian royalty, and, pray tell, you were expecting him to converse in English? To be frank, Mr. Holmes, I don't believe in ghosts. But Emma was fascinated by the idea of meeting a real king, even a dead one. Well, a crown is a crown. Can you describe the stone itself? A yellow diamond, not less than 100 carats, and perfectly egg-shaped. There is not another like it. Eche un vistazo por aquí. Stay here, and don't touch anything. I'm going to investigate further. Don't fret, I'll be keeping a close eye on this thief. Vale, vamos a ver qué hay por aquí. Ooh, I love the ambience. Nice and creepy. Thank you for helping us resolve the situation, sir. Y a ti que te pegaron una paliza, ¿qué? Seguro que este no lo robó, pero bueno. What happened here? I don't know. The ghost. I summoned it as usual, but then it all went wrong. The lady screamed and pointed at Lord Craven. And there was a shadow. Such a mystical force. It terrified the lady. And it must have taken the diamond. Who else could have? Averiguaremos quién así. I will investigate, and the culprit will be identified. But the stubborn brute Lord Craven blames me right now. As if I could do something like that. Perhaps you can reason with him? Please? Vale, tenemos que hablar otra vez con él, ¿no? A ver si lo hacemos razonar. A ver qué hay aquí primero. Ah, mira, aquí hay 5 pistas. Aquí hay una. There are light traces of rouge on the edge of this wine glass. No lo habrá robado la señora, ¿no? Half a glass of Balblair Scotch and the remains of a Paul Aranaga cigar. What else does a gentleman need? Okay. This must be the ectoplasm. Too bad there's not enough for a proper chemical analysis. Ectoplasm. The ghost was here, Sherry. Ey, aquí hay algo. ¿Esto qué es? Una mariposa. Me faltan 2. Sincero, ¿no? Half a glass of Balblair Scotch and the remains of a Paul Aranaga cigar. What else does a gentleman need? No lo puedo mirar, ¿no? Faltan 2, pero
Concentración, te ayuda a percibir los detalles más pequeños sobre el mundo que te rodea. Cuando veas un círculo blanco escrito, pulsa Q para observar el objeto. Ah, vale. Como una corona pequeña, no sé qué es eso. Espérate, aquí me This parece... brooch Ah, is vale, vale. old and cheap, but the moth design has its charms. Vale, me llevé eso. Y el ectoplasma que hay aquí en el piso, nada. Ey, aquí. This must be the ectoplasm. Ah, esto lo de antes. Too bad there's not enough for a proper chemical analysis. Cenicero también lo miré, ¿no? Vamos a quitar la Q un momento. Vale, me puedo mover. Falta la corona, claro. Es que no me dejan mirar la corona. The diamond was placed Ahora, on the menos table mal. so that all participants could reach it. Ah, seems like you're ready to delve into your mind palace, Sherry. Vale, I'm ya sure you'll make some conseguimos good todas las pistas. deductions. Salimos de aquí. Has encontrado pistas suficientes para analizar una deducción. Ahora el cuaderno con C y dirígete al Palacio de la Mente en su interior. Empareja las pistas que has reunido para reducir... Para ¿qué? Realizar las deducciones. Cuaderno. Hay un expositor donde se muestra el diamante y un vaso de whisky medio vacío y el chicote de un puro. El lugar más cercano a la puerta principal. Y una copa de vino medio derramada. ¿Vale? Vamos a hablar otra vez con este hombre, ahora que ya sabemos todo eso. Find the stone, Mr. Holmes, and quickly. Nada. El Palacio de la Mente. Ah, que me tengo que dirigir al Palacio de la Mente. Ah, Palacio de la Mente es esto de aquí. El alfiler de la bolilla. Combina pistas para realizar... Pero no tengo pistas. Ah, vale, combiné estas dos y me salió algo aquí. Vale, y pistas. Vale, ¿y ahora qué? También. Y, deducciones. Lady Craven señaló la ventana otra vez. Vale, entonces, vamos a mirar la ventana. Ah, I hope it was the ghost of the Raja. Vale, será esta ventana de aquí, ¿no? Vamos a salir por la puerta. Vamos a preguntar a la peña por aquí. No puedo preguntar, no hay pistas. Sí, aquí hay una. Angie, parece que el viejo está perdiendo la cabeza. Están destruyendo sus colmenas y sus abejas están cayendo como moscas. No creo que quede mucha miel en ese enjambre. No sé si lo pillas, vale, esto es como un código. Reúnete conmigo en los muelles a medianoche, lo haremos juntos. Vale. Farmacéutico italiano, compasivo, tiene la mandíbula retraída. Vale, pero no puedo hablar con él. Vamos a fijar esta pista. Y ahora sí, ¿no? Excuse me, just one question. Excuse me? What? I'm not sure I know. Vale, hay que fijar la pista antes de preguntar y toda la historia, ok. Aquí no hay nada, ¿verdad? No. A ver, no. Aquí. A ver, ¿qué más pistas tenemos? Escenario de robo de la sesión. Vamos a fijar esta, a ver si me aparece algo. Mira, y con la Z hay como... Lo que brilla, ¿no? Ahí se fijo esta pista. Oye, la pista del tacón, tío, que hay un montón de zapatillas.
No, hay que fijar esta. La gente, algo me tuvo que dejar atrás porque esto es normal. A ver, vamos a ver. Vamos a quitar esto con la Q. Lo del tacón es lo que me tiene a mí. This looks recent. Ah, a shoe amigo. with a broken heel will surely leave scratches. Vale, hasta que salga lo del circulito. Para rastrear un movimiento, lo de la I'm Q. reserving judgment. Use your keen eye to follow the trail. Ah, vale, el tío salió por aquí. Vale. Me dice el rastro del tío, vale. Imagino que habrá entrado en esta puerta. A ver si me sale el rastro, si mirar el zapato ahí. Mira aquí. Mira, ahora sí me sale un zapato, vale. A mirar hasta que nos salga el círculo, míralo aquí. Size 4 with a broken heel. Size 4 with a broken heel. A ver si hay más cosas. Había un circulito aquí. Rose Moore. All the maids in the hotel wear this exact shoe. Las camareras. So, definitely not the ghost of a Raja. Unless... No, what a shame. This reminds me of the fairy tale, Sherry. Will you find your princess? Vale, entonces hay que montarle a las camareras y a todo eso, ¿no? A ver, vamos a ver si tenemos puesta la... Sí, ya tenemos como 3 cositas aquí. Voy a preguntar a estas señoras de aquí, ¿no? Son las que llevan... Are you able to help me? Las Oh, zapatillas. yes. I can tell you everything, sir. El personal dice que Lucía se llevó una regañina del jefe del servicio por calzar zapatos de calle en el trabajo. Ahora debería estar limpiando junto a los cuadros de arriba. Vale, vamos arriba. Pues no es tan difícil, ¿eh? Esta señora puede ser. May I ask for your assistance? Don't be angry, sir, but I truly don't know. Tiene que ser una que calce el 37, al lado de los cuadros. Aquí hay cuadros. Este señor, May si lo I viste. Ask for your assistance? I can't help you with that, sir. Time to check your who, what, and what, Sherry. Who are you asking? About what? And dressed as what? Vale, seguimos. Por el piso de arriba. No hay más señoras de la limpieza. Vamos a preguntar a esta May I gente. ask you something? I would help you if I knew, sir. Nah, no saben nada. Pero es que no hay más sirvientas. Ah, sí, mira una ahí. A ver si es esta. Finally, there you are. Mira, aquí está. One would think a maid would be easy to find in this place. I'm sorry, sir. Do you need more towels? No. You are the maid who saw the ghost in the seance room, yes? How did you know? Simple. You changed shoes after breaking a heel while fleeing the scene. I'm sorry, sir, but if I may ask, who are you? I'm fucking Sherlock Holmes. No te imaginas. Estoy resolviendo un crimen. Soy escritor mentir. Voy a mentirle. Que eso esta sea, entonces no me va a decir nada. I'm a novelist documenting the supernatural and those who witness it. Now, should you take a starring role in the tale, I will need your name. Oh my. A book? And you want to include me? I'm Vale, se Lucia. siente especial. Lucia Saletta. Something went wrong during the seance, Lucia, but no one will tell me what happened. You would be a valuable interview if you were there. I was. And I saw everything with my own eyes. ¿Qué vio en la habitación? Describe what happened during the seance. A lady and 2 gentlemen were sitting at a table, touching their hands to something. The medium started to whisper and chant, and a ghost appeared. A ghost? You're confident? It was unearthly, sir. It grew from the medium's chest. A glowing cloud or a bubble. I pressed closer against the window to see better. And the lady saw you? How did you... Yes! She screamed and pointed, so I hurried to escape, and I broke my heel. But I did see the ghost. A sickly, evil thing. No creo que sea esta, pero vamos a seguir preguntando. And that's all you can tell me? Did you see any of what happened next? The medium, Mr. Galici, he was doing something with the ghost. He grabbed at it like he was trying to catch it. And then I ran. I suppose I should be grateful you endured these horrors for such a long time. All right, I have your account memorized. Good day.
You lied to the poor girl, Sherry. Vale, alguien estuvo en el patio, hay un tacón roto y las marcas pueden seguir zapatos que tienen perteneciente a una camarera. Está arriba junto al cuadro, vale, sí, lo sabemos. Oh, let's get back to the crime scene. I always love seeing you explain simple things. Vale, hay que volver al sitio del crimen. Si no recuerdo mal, era aquí a la derecha. A ver si con la Q vemos algo. No. Dale. Ey. Ah, vale, eso parece nuevo. Lady Craven retired to her room to rest. Lord Craven remained here until the staff reported that the medium was locked in his room. Vale, no está aquí. ¿Esto qué es? Con las pistas suficientes, Sherlock puede usar la imaginación para reconstruir el pasado. Ah, mira. Vale, ¿y ahora qué tengo que hacer? Ah, reconstruir lo que pasó. Aquí estaba la señora y estaba al medio invocándole el supuesto espíritu. Aquí había otra chica. Espérate, me faltan dos. Vale. Y aquí está el tío pegándole. Ah, no, espérate. Y según lo mueva, se va moviendo, ¿no? Para saber cómo era cómo ocurrió de verdad. No. Aquí va la chica, ¿no? Aquí va al medio. Porque la chica desde aquí vio a... Se ve allá en la ventana, se ve a la sirvienta. Y aquí estaría el hombre con la silla, ¿no? Vale. Con las pistas suficientes se lo puede usar la imaginación para reconstruir pasado. Interacciones en el nodo inicial requiere una versión precisa. Bueno, gente, aquí habrán visto un corte, lo más seguro. Pero la señora tiene que estar ahí, eso está claro. Lo único que puedo cambiar son estos dos de aquí. Ah, que tengo que validar. Vale. Pues espérate, voy a validar así. Señora, no. Esto sí, validar. You're not even trying, no, Sherry. Pues al revés. Concentrate. Vale, será el medio uno aquí y el tío con la silla aquí, ¿no? Perfecto. It all began when the lady screamed and pointed at the window. Lord Craven jumped up, ready to face anything, ghost or human. The medium shrank back in dismay. He was not expecting such a reaction and had to quickly hide the ghost. The lady was the only one left touching the diamond, at least until she fainted. Amazing. It's like you saw it with your own eyes, sir. Oh, I forgot that you were here. I guess I should discuss all of this with Lady Craven. The Cravens are upstairs in room 226. It's one of our finest suites. Vale. If the lady was touching a diamond, then she would have felt the ghost take it. What do you think it felt like, Sherry? Pero eso lo llevo la A chica, jellyfish. Tío. A ver, vamos a la 226. Tenemos por aquí la 228, 227, ¿no? Supongo. Ah, no, 128 es esta, 229, vale, entonces para allá. 227 y esta es la 226, ¿no? Lady Craven? Could you help me? Sir, I don't know. Try asking someone else. Pero si aquí es donde tengo que venir. May I ask you something? Please, don't get angry, sir. But I know nothing about this, I swear to you. This isn't working. You might need a different tack. Tengo que, a ver, los rumores te pueden ayudar a investigar un caso, incluso descubrir cómo no, así que no dudes en escuchar a la gente ortodoxa. Cuando veas el icono de una oreja, mantén el botón izquierdo e intenta filtrar las palabras importantes de la manera de charlar. Ah. Lady Craven is not who she seems. Comenzar. Muchos huéspedes este verano. Vamos a aceptar, ¿no? Los precios vuelven a subir.
Vale. Ahora que tengo los rumores, ¿puedo entrar o qué? May I ask for your assistance? Don't be angry, sir, but I truly don't know. May I ask for your assistance? Vale, vamos a ver si podemos I would escuchar a alguien never más por ahí. refuse a nobleman, but I know nothing, sir. Time to check your who, what, and what, Sherry. Who are you asking? About what and dressed as what? Lady Craven is not who she seems. Remember her behavior in the hall? Pues para mí que fue la chica que tal. Espera, vamos a seguir escuchando aquí. El cocinero roba comida. El hijo va con buena compañía. No va con buenas compañías. Ah, también puedo ser el hijo, ¿eh? No puedo usar un cuchillo de pescar. Vale. No sale más Lady la de... Craven is not. Ocasiones le quieren levantar sospechas de las camareras. Nada, aquí es lo mismo de antes. Escapar. I'm guessing you didn't get what you were after. It happens. I always wanted a Lady pet Craven cat. is not who she seems. A ver, gente, llevo un ratito aquí ya. A ver. Vamos a escuchar esto bien. Vamos a sacar las deducciones que sean más importantes. A ver, hay que salirse. Y aquí. Lady Craven is. Ocasiones de Lady Craven levantar sospechas. Muchos huéspedes este verano. Eso no tiene nada que ver. Descartar. El hijo no va con buenas compañías. Descartamos también. No puedo usar un cuchillo de pescado. Venga, vamos a aceptar esta vez. Vale, está bien. El cocinero roba comida. Nada, descarto. Los precios vuelven a subir. Descarto. No, está mal. Madre mía, esto sí está más difícil ya. Lady Craven. Mira, déjame escuchar, por favor. Lady Craven is. A ver. Dijo uno va con unas buenas compañías, descartamos. Mucho huésped este verano descartamos. Estaba alerta, vale, esto sí lo aceptamos. Borralloso esposo lo aceptamos. El cocinero roba comida lo descartamos. Los precios vuelven a subir, descartamos. Y lo del cuchillo me parece sospechoso también. Ahora, vale. He ido a hablar sobre Lady Craven a dos miembros del personal. Decían que puede que no sea la esposa de Lord Craven. Según observaban, estuvo vigilante toda la noche. Al tiempo que intentaba que Lord Craven se emborrachara también. Se dieron cuenta de que la dama no sabía usar bien el cuchillo de pescado. Vale. Como que no era una dama de estas pijas. Vale, a ver si me dejan entrar. Y está muerta. Hostia. You're here, at last. I didn't do that. I swear, I found her this way. Well, I did have some questions for her, but it seems I've arrived too late. Now it's a matter for the police. Mr. Holmes, you said it yourself. They're children. They'll only make things worse. You promised me you would investigate. Investigate a theft, not a murder. Fear not. I will tell them all I've uncovered. Please, help me. The police will surely accuse me of Emma's death. Pues You were the only one who can find the truth. ¿O no? Más vino. Fine, but only because it's slightly more interesting than the walls of my room. Tell me what happened. Look, after you left, I waited in the seance room until the servants locked up Mr. Gallici, the medium. Vale, estaba Emma con usted. And was your mistress there too? Oh, so you know? I suppose I shouldn't be surprised. Regardless, the staff took Emma to her room. She was still feeling dizzy. So you didn't follow her. Interesting. Where did you go instead? To the bar. It had been almost an hour. I see. And how long did you stay? I partook of a well-earned whiskey or two before retiring upstairs. Ask anyone there. Is Mr. Gallici still being held? And where did the servants secure him? He's in room 225. But that pigeon-livered man at the reception desk refused to give me the key. Well, I will have to visit reception myself then. Perhaps he will listen to reason. Now we arrive at the tragedy at hand. ¿Eso entonces? So what transpired after your detour to the bar? I headed up to my room to find Emma on the bed. I didn't pay her much attention at first. I was still preoccupied with that damned medium. But when I realized she was silent, I drew closer.
and discovered she was dead. What's more, the diamond lay right there beside her. Oh, well, that is splendid news. Splendid? The return of the diamond will be cold comfort if I live out my days in a jail cell. You must help me. Let me see what I can find. Vale, ahora hay que buscar pistas por aquí, supongo. Vamos a ponerlo de la Why am I not surprised? No aparece nada por ahora. Dice Ariscote Gaetano con pasivo asustado. Aquí está nuestro compañero. So young and so dead. Another mystery to investigate, my friend. A ver, ¿qué tiene por aquí? Hay 0 de 3 pistas. Está el diamante. ¿No tiene nada? Sí, sí que tiene algo. This must be the missing diamond. A tremendous specimen, now forever tainted. Vale. A ver, la mujer que tiene, ¿con qué le hirieron? Cuello, ¿no? Está como ahorcada, ¿no? Strangled with bare hands, judging by the bruises. Que digo. Y falta una. La almohada, ¿no? Ah. Falta el cable o algo. Vale, me falta una, no puedo ir al... Ah, vale, me puedo mover. No me acordaba. Vale, aquí tiene que haber algo, ¿no? Everything was tipped out of the bed as if it was searched. I think she stole the Vale, aquí tenemos las tres. It's certainly possible, but we won't get her confession now. Well, there is a professional medium right next door. Vale, vamos a ir al professional medium. Claro, el medium profesional. Espérate, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no me deja cerrado o qué? ¿Qué dice ahí? Ordinario, latón barato, cerradura débil. Remarkably simple lock. Vale. O sea que esto lo pudieron abrir fácilmente, ¿no? Supongo. ¿Aquí qué hay? Vale, 5 pistas aquí. Tenemos una. Fard Rouge Calomel Mascara, a real altar of beauty for the traveling temptress. Y demasiado plana, siendo falso. Ah. A neat hiding place. Why would she conceal all of this? ¿Qué hay aquí? Several £1,000s, that's quite a fortune. Vale. Lo miramos, ¿no? Fard Rouge Calomel Mascara, a real altar of beauty for the traveling temptress. ¿Y otra cosa? Altar of beauty for the traveling temptress. Faltan 2. Y hay una. Este ya lo miramos, falta este, vale. ¿Qué dice aquí dentro? Audite. Virtus Audacta Sapit. Courage tastes bold. A unique family motto. Vale, nos queda una. Y algo se puso gris ahí. Gris, gris, no hace falta algo amarillo. Falta algo más amarillo. Falta una pista. Nada, gente, me quedé bloqueado aquí porque llevo aquí media horita y no veo yo la otra pista. La verdad. Pues bueno, gente, estaba un ratito aquí buscando la quinta pista de aquí, pero no la he encontrado. Así que lo vamos a dejar por aquí. Y lo de siempre, gente, si os gusta el vídeo, dejar apoyo en el canal. Seguramente hoy haré la segunda parte, no lo sé. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.